Pamit, PBA dati. pamit. Laser. Meron. Kaya kape, kahit ulit mo na Ito, ako BF, ya. Sink Ardo. Push. PBA. Makase. Madam Arms, ikaw na mag-base sa Segment baba. Arto lang. Arto lang na tao. 3, Baku sa 2, 1, 38. go R3. Go R3 lang ha, remage tayo R3. Sige, mahaba pa yan. Ito lang. Remage tayo. Wala pa. Manifesto. Wala pa, pare. Ang kukulit. Putang inang yan. Tinaping wala pa eh. O, 3, 2, 1, try mage. 3, 2, 1, try mage. Makase. Up. Kirekta, walang gagawin yan. Hindi pala nyo. Reso lang ha. Reso namatay. Oti, batay niyo, Oti. Papatay. Pareso ako. Uy, batay niyo, Oti. Batay na. SP na. Madam Arms, hindi ako. Si Kiyo nasa nurse. Yung mga takal, punta kayo, El, pare. Apakal. Phoenix 50. Bilang, apakal. 3, 2, 1, pasok, El. 50 ah. Walang tao dito sa MF. Si Oil lang. O, image tayo, pare. Ubusin natin to, ha. Makase, up. Akit ka tayo, Akit, dito lang. Patay. Dito lang. Makase, up. Sync ka sa may Elto kalate, ha. Pag-inggit. Elto kalate. O, balik box. Bakit naman nun yung Balik baka? box. Pasok lang El na matay. Yung Zilio, no? Kaya na ito. Ang puta. Pasok lang El na matay, ha. Pasok na. Dali. Pasok. Nakapak sa ilang BIR. Yun lang. Ito, 8, 7, 6, 8 na, 5, 4, 3, kalatan nyo na, 2, 1, makase, up. 4, 7, up, sakto bilang dyan, par. Uy, tangin na yung hangin. Gago, masagi yung ulo mo. JRH. Mara. All ka reso, JRH. Oh, 3, 2, 1, ready L2 ha, may sync sa L2 ha, 3, 2, 1, push L2, go. May sync dito ha. Go. Ito, Sa makase. L1 ah. Up. Oh, wala. Makro ko lang. L3, go L3. Player, likod na. Ako sa Sige L2. lang. Go L3. L3 ha, tapos tingin L2 ha. Tingin lang. Ready kayo sa ano. Ready at ako sa. Oh, compress. 3, 2, 1, drop L2. Go. Dami naglalakad sa Takusa. Okay, 1 for 7 up. Sige, mga tanga to par. Walang gagawin dyan. Sige, tulak nyo. L2 lang magtapos ha. Demo. Oy, Dokyo ako escort Dokyo ha. Huwag ko escort Dokyo. L2 lang ha. 58. Ito, sync. Makasi up. Puke ng ina nyo. L2 lang ha. Dokyo, wag mo kunin Dokyo ha. Ay, move mo lang ha. 58. Compress lang. Pasok ka nung. L2 nung, habol ka nung. L1 tayo ha. 3, 2, 1 image. Sa L1. Wag, MP yan. Ito, macro. Makasi up. For 7 up. Kaklashing MF. Sige Dito lang. na Phoenix. Ito lang pasok lang L na matay. Boy, Flashing. move nyo. Oh, L2, go L2. Sige lang, Oh, remix tayo L2 ha. 10 seconds. Compress lang. 3, Nag-OT 1, 06. titik image. OT na lang dito sa Mid MF. tayo, baba. Compress lang hagdan ha. 3, Walang tao sa OT. 2, 1, trago. Go, push. Makase, up. Oh, ready dito, may sync pa. 1 for 7 up. Kitang OT nila. Tang ina nyo, GR3. R3, baba kayo dito, R3. Baba. Dami naglalakad box. GR3 muna, hinga tayo dito. Antayin nyo nga. Ito, ready ha, bababa to ha. Bababa nyo, makase. Up. Angatin nyo na nga. Oh. Computer. Yakap. Preso Yakap lang. ulit, patay. Preso nyo lang Uy, mapa. JRH, wag yan. Wag yan, boss. Ito, ready, kaliwa, makase up. Ready, basag sa atin to par. Gi, basag yan. Gago, basag yan. Nice one, boss. Gi, palag lang. Wasak sa atin ha. Oh, SP na kayo para makarecover agad tayo, SP na. SP na. Napakaro.
Apakar. Apakar. Tara na, pe. Apakar, bilis. Apakar. Apakar. 3, 2, 1, pasok, Kar. Pag-inggit, pikit! 8. Imish tayo, ha. Pe, dyan ka, pe. Oh, dyan ako. Okay, mate. 3, 2, 1, traba ba? Oh, 3, 2, 1, trangat mid. Makase. Up. Bata nyo na to. Oh, to 8, 7, 6. Angat, mid lahat. Ako sa 20 Five. ata. 4, 3, 2, 1. Makase up. Gago, takot sa atin, par. Pe, pabihin nga ako, pe. Tangin na. Takot sa atin, Patay, Gar. patay Pasok niya. na mid na matay, ha. Pasok na mid na matay. Pasok na mid, ha. Pasok na mid. Pasok na mid. Angat dito, angat dito, angat dito. Dali. Paparemit ako. Ready, ha. Sing hagdan, ha. Ready lang. Nakakro ko. Nakakro ko. Oh, remit. Oh, ready, diba pala? Oh, 3, 2, 1. Baba. Cut nyo. Makasi, up. Cut nyo. Over 7, up. Cut nyo, pare. Ubus natin yan. Gi, cut nyo. Over 7, up. Gi, palag. Oh, SP na. Apak mid. SP apakar. SP apakar, pare. Pag-inggit, pikit! SP apakar. Dito, laser pa rin ng Phoenix. 3, 2, 1, pasok, Kar. Madamar, sigaw ah. Oh, Paul Baps. Eh, puta, yun ah. Diyan ako, boss. Ito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Makase, up. 7, up. Gi, palag lang. Oh, compress. Remage tayo. Parto tayo, 3, Ito, takusa. 1. Try, MF. go Arto. Takusa, MF pa. Bababa tayo, 3, 2, 1. Traba. Makase, up. Dire-diretso lang, ha. 1/7, up. Dire-diretso. Takusa na, 7, up. Dire-diretso. 3. Angat tayo, MF, ha. Macro. Tingin macro. Dito, nakadip sila Tingin dito. macro. Dikit na. Iwan yan. Wala na yan. 3, 2, 1. Trapush. Makase. Presyo mo, pe, ah. Ay, gago, 7, video up. ako. Gi. Patayin nyo. OT. Tuloy OT. Madamar, OT sa OT. Makase, up. Dito na ako sa OT, oh. Try, 1/7, up. Nadit na. Oh, basta na. SP na. Okay, SP na lang. SP na apakin. SP apakin, pare. SP na agad. Wag makunat ang ulo, pare. Apakin. 3, 2, ang pasok, El. Busbogs yung Supeko po, walang party. Kasali nga, sino may slot? Kasali, pakakuha na lang. Ito, takusa. O, image na. 8, 7. Kalasan nyo na. Ikutan nyo na. 5, 4, 3, 2. Makase. Up. 7, up. Okay. 7, up. Okay, kain na kain, pare. Kain na. O, ready, hagdan. Makase. Up. 7, up. Okay, hagdan. Pasok lang L na matay, ha. O, ready, seek. L2. Makase. L2, up. 7, up. Oh, pasok ka. Phoenix main. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Makasi up. Pwede na yan. 7 up. 7 up. Bibilang. SP up. SP na. Di mo napansin agad? Sino sa Peko? Apakil. Party na sa Peko, pre. Apakil. Eh, kay Tokwa. Pasali sa pick up. Tokwa pasali. Apakil. Tako sa Apakil. 07. Ilang. Apakil. Bilis. Antayin ko kayo. 3, 2, 1. Pasok. Dito pa rin sync. Ito. 8, 7, Dead. 5, 4, 3. Tapas mo na. 2, 1. Makasi up. Ito mga nasa L2 side. Ito, ready sync ka. Nasa hagdan, Gi. Sync. 1/7 up. Putang ina nyo. Makasi up. I-report nyo yun. Gago. 12 namatay ko. Napatay ko pala. Apakil, ha. Pasok L, ha. Pasok L. No, mga iyakin. Pasok L, pare. Naka-image ako, ha. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 image. Angat tayo L2, ha. 3, 2, 1 trago. Angat. Sige lang, oh. Bumalik. Walang CD nag-OT, oh. L2 lang tayo. L2 lang. Hitable na to ah. Ito, ready, ha. Angat yan, ha. L3. Go L3. Ubus. Oh, babalik tayo, ha. 3. Babalik tayo. 2, L2 na balik. sila. Makasi, up. Ito. 1/7 up. Sige, dito. Sige, pareso ako, Mark. Dito.
Walang baba, balik L1 nga, balik L1. Tulak niya L1, tulak niya L1. Wag na. Okay, tulak niya L1, tulak niya L1. Si Todi nasa MF. Hindi Sino talaga nag-OT dyan? sumusunod. Phoenix May nag-R1 nag-OT ba? ah. Wala. Wala. Hindi Nag-OT pa na naman, dito lang kami. Ayan na, 8, 7, wala bagay. Pasok lang, compress, tingin macro. Ito, 8, image, 6, 5, 4, takusa, 1, makasi up, tulak nyo na. 7 na, pwede na yan, pare, pwede na yan. Pwede na yan, pare, sa bilog lang. Ubus pa sa inyo pre, ubus pa. Palag lang, pare. Palag lang, Phoenix pa yan, sabay nyo na, makasi up. Gagubos natin yan. Tako sa 11. Okay lang, apak mid. Mag-isa lang yun nandun. Si Soulja Boy pre. Apak mid, bilis. Apak mid, bilis, apak. 5, 4, 3, 2, 1, pasok. BIR to. Wala pa, di pa nag-image Kaya pa naman, kayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sync mo na. 1, image, sync mo na, dito makase. Up, pwede na, sync. Madam Marvis, Pwede na sync. unahin mo yung nasa baba. Ito. Pwede na sync, pare, pwede na sync. Pareso nga ako, pe. Pareso. Diyan mo na, walang bababa, 5 image ako, pe. Makakuha yata doon. Makukuha? Hindi, dyan. Dito lang. Flashing low plot eh. Dead. 3, 2, 1, image, abante tayo, abante. Sync nyo na sa likod nyo na. 3, 2, 1, balik likod. Makase. Up. Wag na, pa-MF na. Wag niyo patayin yan, MP. Ako sa Push. 52. Sige, makase. Madam Marvis, Sa kaliwa, ready sa kaliwa. Okay, push yung kaliwa, pel 3. Push yung pel 3. Pare. Push nyo, baba nyo. Sige, baba nyo. Kahit wala image, baba nyo. Adjust tayo dito. Sige, baba nyo. Press, baba. Image tayo dito. Reso. Reso nyo muna matay sa tasa. Okay, compress. Papa-image sa 5 seconds. 5, 4. Study, digit. 3, 2, 1. Pitik nga rin sa pang-image. 3, 2, 1 drama. 3, 2, 1 computer. Makase. Up. Pareso nga MP na OT. Pencil, Hindi pa pwede. PK. Hindi pa pwede. Dito lang. 3 to 1 pa L1. Ito, makase. Up L3. Number 7. Up G L3. 5-7 G. Salpok nyo. Ubus natin yan, gago. Pre, Salpok nyo. Huwag kayo mag-back pare. Ito ba, makase. Up. Spin na. Pre, wag na kayong umikot dun sa likod ng MF. Apakel pare. Apakel. 3, 2... SP tayo, papa-SP ako ha. SP lahat ha, 3, 2, 1 SP. Babe Mea, DC po. Apakar. Boss Bry, Apakar dito ang pasokar. Mahuli ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image, 3, 2, 1, drago arto. Ready likod ha, hagdan ha. Pag nakat ha, ready, tingin lang. Push na kayo Arto, push na, hayaan nyo ako. Go Arto. Tara, Arto tayo. Yan. Arto. Nice na ikinig lahat. Pero may mga... Baba. Ito, cut nyo to, mga tanga na to. Sige. Makase. Makase, up. Andiyan na yung sync ah. Sige, angat. 1 per 7, up. OT tayo. Ako sa 49. 7, okay, pakaliwa. Pile 3. Ako, sync ka mid ah. Inaagalaw yun. Tingin, Patay ni Cracky. kita mo yun niya, makasi up. Hagdan, think. Tangina nyo, patay kayo kay Victor magtanggol. Computer. Atin na. Sige lang. Reso, ang dami naman tayo. Ito, sikpa, makasi up. Gago, nagdalawa pa kayo. Ayun na magguban sa isang guban. Compress. Papa-image na ako, 5 seconds. Bilis, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede kayo image. 3, 2, 1, go, baba. Go. Par 3, par 2. Wag na. Tatakbo lang yan. Ito, AG. MF na AG. Likod niya. Babalik tayo. 3, 2, 1, tara balik. Ano, unti lang pala to. Balik.
Makase. Up. Ano to mga to? Bida-bida to? 7 up. Yun natin yung mga na-invite. Ay, di ba? Tama ra. Bako, hagdan. Makase, up. Oh, wag na. Computer ulit. Remis na. Oh, MH siya. 3, 2, 1. Pitikemi. 3, 2, 1. Trababa. Makase. Putang ina nyo. Para kayo mga tanga. Oh, kaliwa. Wag na humabol. O, 3 ton balikanan. Tangina nyo ha. Sana kayo, sana yun. O, wag na. Para mga daga. Alas, palaser. Go. Palaser. Go. 3, 2, 1, tratulak. Wag. MP yan. Kanan. Makasi up. Okay, pakanan. Number 7. O, ito ha. Number 7 up. Patay na naman kayo. Ito, takusa pa. Makasi up. Takusa. SP na pagtapos. SP na. SP apak mid. SP apak mid, pare. Si Die Hard, pasali muna, pre. Salin mo na. Mga DC. Sino SP pa? apang Si mid, Prim. pare, SP apang Okay na. Yung Oh, party three, nga ni, two, one. ni Syncate, pagpasok lapit kayo sa FS, ang hihirap nyo i-buff. Oh, Ay, yan hirap na. yung malawap eh. Nag-adjust na kayong FPS, pinapahirapan nyo pa. Mag-adjust naman kayo, pasok mid. Yung party ng Judas yan, ah. Yung nila Dokwa. Pasok mid. Kaya namatay ako hayo. 8, MH, 7, Ito na Phoenix sa Five. MF pa. 4, 17 natin. 2, 1, makasi up. Number 7 up. Oh, Sige, pala, napit 7 na up. pa. Nakatem Phoenix. Okay lang. Pero ang pasagdan ha, makasi up, ilang sensyo. May ano na yung 6 sa kanan, facing MF, number 7 up. Okay. Pero pasok lang mid na matay ha. Pasok lang. 17 yan, ah, Isa pa, pindot. takusa. Sige lang. Takusa pa, 8, 7, 6, Mapatay Five. kaya nila. Dead. 4, patayan, Dead. 3, MH isa pa, 2, 1, makasi up. Pwede na yan. For 7 up. Gago, nagpapakain to mga to. Magawa mga to bar. Pwede pa yan ha, yun na don't sila Sebo. Ito, nakakapatay ito eh. Tangina po. Makasi up, pwede pa yan pare. For 7 up. Sige, kain na ng kain par. Parang birthday par. Sige, palag na ng palag par. Makasi up. For 7 up. 7 up. Phoenix packet. O, ito pa, Sing. 8. Ito, Sing, Sagdan. MP, makasi up. Phoenix. For 7 up. Upos. Puke ng ina nyo. Grabe ka, XI. Ang lakas mo pumatay. O, likod sync. Makasi up. Gi, unli clash. Pasok lang namatay. O, for 7 up, portal side. Kainin nyo lang ng kainin. Pasok mid, lang mid. Pasok lang mid, pare. Ito, BR pa. Takusa naman, 8. 7. Ito, Phoenix, 6. 5. 4. 3. Makasi. Up ito, gumagawa pangarap po. Ito, Hagdan. Uy, tangina mo, nakapiyo ka, tapos papalaga sa amin. O, ito, Sing sa likod. Phoenix sa likod. Puta, nabubulol na. O, Phoenix sa likod. 5. 3, Four. 2. Hitabalan. Number 7 up. Tangina nyo, gipalag. Buso pare. nyo. Palagan nyo Boss, lang. pasok lang mid. Tangina, anihan na to. Tangina, palitan na to ng muka. Sige. Tangina nyo, patay nyo. Inyo lang. Sige lang, kain lang ng kain. Pasok lang mid ha. Anli. Yung mga na-DC, Pasok wait lang. lang, ah. Pasok lang. O, Wala na, SP9. nandun na yung kuya. Mayaw. Soldier Boy, Nangilam yung kuya, undisputed. nangilam yung kuya. Nasa nurse. Alam yung kuya, naboboring yung kuya. Si Soulja Boy, isali nyo. Tsaka Andis, Tsaka yung si party Andy, nyo. tsaka Andy. Isali nyo muna. Yung pa-party Apakael. nyo. 3, 2, 1. Pasok El. Ito, 8, 7, 6. Party, Babalik na ako. makikipagpalitan ko ng mukha kahit Three. pugi. Yun. Uy, pero na bilog sila Genchar ha. Nasa bilog ha. Nasa ano sila K819. Ayun no, makasi up. Patay nyo. Kapag 7 up, dinutuldukan lang kayo. Tangina ako ng kumansil. Pinanga kayo dyan. Nakapokus kayo dun agad sa ano. God damn it. Apat mid. Damn it. Yung party ni Soldier Boy, pa-adapt, pre. O, may slot pa dyan. Sali nyo na, yung may slot. Apat mid. Pasok mid. Hindi kayo nakikinig sa command. Nakapatay tuloy yun. 8, 7. Pasok lang. Mid lang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hagdan. Makase. Up. Number 7 up. Number 7 up. Meron mang Phoenix sa likod ha. Pasok lang mid na matayo. Angat na kayo dito lahat. Angat na. Magpapagalaw na ako. 8,
7. Sync ha. 6. 5. 4. Dikitan nyo na. 1. Makase. Up. 7. Up. Oh. Macro ko lang ha. Par 1 tayo ha. Uy, dikit. Dagdan. Macro. Tingin macro. Sa mark Image sa ka dyan. image mo si Toddy. 3. 2. Par 1 tayo ha. 1. Tara, go R1. Go. Makase up. Ito, salubungan oh. 7. Up. Gago, salubungan par. Salubungan sa mukha. Ayun lang yan. Ayun oh. Sige palag. Flashing lower R1 ha. Back mid. Ang gulo ata natin. Ano magulo? Ang Napaka- daming nahihilo eh. Napakar. So, ito ang pasok kar. Tangina, ang bagal-bagal. Ito, 8, 7, 6, 5, 4. Image na. 3. Babalik yan ha. 1. Ito, meron dito sa bilog ha. Ano lang ha, mamako lang ha. Makasi up. Patay niya ito, 1/7 up. Palag na. Uy, sa Phoenix. L2, tulak. Makasi up. 1/7 up. Ayun, wasak sa atin yan, gago. Tulong na par. Meron ding BR. Sige, palagan nyo pa. Makasi up. 1/7 up. Palag lang. Oh, sige na. Apakil. Wala na ata snap. Apakil. Soldier Si Soldier Boy. Apakil. 3, 2, 1, pasok. Boss Jester, oh. Ito, 8, 7, box, mark, 6, 5. Repeat, mark, 2, 1. Bababa tayo, ha. Image na. 3. Ito, ready lang. Tapa lang, ha. Tapa lang, ha. Oh, akit kayo. Makyat kayo. Oh, tingin sa macro. Tingin sa macro. 3, 2, 1. Baba. Palisya, baba. Makasi. Angat mid. Eh, wag. Balik. Harap likod L1. Balik L1. Ito, makasi up L2. Muli ito mga to. Pangina nyo. Oh, balik L1. Pamid tayo ha. 3, 2, pabinga ko, pe. 1, trago, mid, go, baba. Pakanan lata, ay pakaliwa. Makasi. Up. Ay, may naka-OT ah. Walang papatay dito ah. 7. Up. Orasan mo yan dito. Wait lang. Hindi, kanina pa to naka-OT. Pasok mid, namatay sino yan? Patay na sa amin ni Ninong Red. Oh, compress. Angat na tayo ha. Ito singsag dan, makasi up. Oh, compress dito, dikit na dito, dali. Macro. 13. Nong Red, isa pa Nong Red. Baka-image tayo 3, 2, 1, pitik po image. Palaser tayo 3, 2, 1, trago. 30. Tayo, si Bainong. 13 na. Oh, compress dyan sa hagdan na, pakapala, walang mauna. Compress macro, 3, walk, 2, 1, trapush. Makasi. Up, pakaliwa. Pares, mga kape. Pakaliwa, number 7 up. Harap likod, ubos na yan, harap likod. Computer lahat. Ito, makasi up. Oh, compress lang. Walang mag-secure dyan, bababain natin yan. Ay, pabiyaya ko pe, bago ako ka-res ko kaya. Oh, 3, 2, 1, sync. Oh, file 3 tayo ha. 3, 2, 1, trago LT baba. Recta L2 ha. Sige, push. Gago. Sino yung shot? Pigok. Oh, balik L3. Wala. Balik L3. Patayin nyo nga yung scouter dyan. L3 lang ha. L3 lang. 3, 2, 1, try L2. Oh, yan Ito nga. sync baba. Fire 3 nga. Ito, mga siap. Yung Soldier Boy, wala pa din party. Baka may slot Level kayo up. pre. Sige, panabon nyo. R3 na muna. R3 na muna. R3 na muna, pare. Takbo. Compress lang ha. Takusa na sa MF na. Compress lang. Image tayo. 3, 2, 1. Nakatayo na Habol pa. kami. MF tayo dito. Pagkakain tayo. 3, 2, 1. Trago. Kanan. Baka siap. Kanan. Kanan muna. Puta. Left and right na pala. Kain. Recta L3. Tulak nyo L3. Wait lang. Tulak nyo L3 pare. Dali. Uy, shoutout sa'yo, Prim. Uy, L3. May reso ka pa, pe? Reso mga si Amiel. Bawal pa. Bawal pa ba? Bawal pa ka.
Kaya naman kain ka, no? Pa L1 tayo ha, yung mga namatay, apa kayo L, MA. 3, 2, 1, Drago L1. O, pasok na yung mga namatay dyan. Ano mga na-DC si Pugak? Okay, pakuha mo muna para mabago yung tax. Na-DC si Pugak. Okay, push, makase. Up, kain na. Number 7, up. Okay, kain na. Number 7, up. Pasok na namatay ha. Pasok na namatay ha. Pasok lang ha. Pasok lang ilang. Okay, paluwa mo nga kaya na, kay Wences. Makabago na yan ka. Damage tayo. Uy, dito lang. Puta na. Pre, Kulit kulit na kayo, pre. na. Silang natin. Oh, image tayo. 3, 2, 1, raw. baba. Kunwari, hindi tayo babalik. Okay, babain nyo. Okay, baba kayo. Okay, dyan lang sa mid. 3, 2, 1. Balik na. Balikan nyo na. Balikan nyo na. Makase. Up. Okay, 7 up. Tangin na itong save na to. Bago, di ka makaka-combo sa akin. Tarantado. Tangina mo ha. Oh, pasok lang L ha. Pasok lang L. Ito, 8. 7. Go L2. Sinabay ng MP dito. Ito. Makasi up. Wag. MP Okay. Phoenix dito. Wala na bababa. Bababa tayo L1. Macro. Tingin macro. Uy. Ito. Makasi up. Number 7 up. Gi, ubos natin yan, gago. Gi, may MP pa. Gi, sagad yun na MP. Sagad na. Wala, hindi rin maka-OT sila Amiel. Walang nagde-dep eh. Okay, number 7 up. Gi pa lang. Gago, buhay pa ako pare, oh. Ano nila kunin, Box? Ayaw nila kunin. Apakin. Boss, yung Soldier Boy. Ano niya, boss? Apakin. Wala na ata. Soldier Boy daw, Soldier Boy. Apak mid. Select yan. Ay, no, Mid. nakatambay lang. Dito, oh. pasok mid. Sino pa ba yung stat? Wala natin rin ata stat. Okay, miss ta. Stop. 6, 5, 4, tabi ako, 3. Think muna, 1, makase, up. 7 up. Oh, bayar naman, 5, 4, 3, 2, bayar na, makase, up. Number 7 up. Okay, palag lang. Dito na 7 Phoenix up. sa Palag MF lang. Box ha. Nandito na Sige lang. Phoenix. Full wave to, pare. full wave. Okay, pasok lang mid, namatay. Pasok lang mid, namatay. Pasok, bilis. Makro. Full wave to ha. Bilis. Pasok, namatay. Papa-image na ako. JRH, huwag ka balik. 3, 2, 1, image. Sa 3, 2, 1, go baba. Go baba. Baba. Flashing ka dito, Okay. flashing. MF na tayo. Flashing na, panalo MP. Oh, balik tayo likod. 3, Panalo 2, 1, MP. balik likod. Okay, tapusa. Makasi up. Oh, mga tanga. Putang ina nyo, mga tanga kayo. Ano Kain. nila kunin eh. Kain. Sige, meron pa dito sa likod, oh. Ito, mastermind, oh. Pasok lang mid na matay. Ito, sync, 8, 7, remage isa, 6, 5, 4, habol sync ha, 2, bumaba, babay nyo, makasi. Up. Number 7, up. Oh, angat. Ayun na, kunin Tapusan na nila. naman, ito, Phoenix, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, makasi up. Oy, luwa mo muna Tokyo para mabago yung tax. Ayun, naluluwa na nila. Oh, luwa mo. Uy, huwag niyo tirahin yung KD. May party kayo ni Soldier Boy, Jailo. Oh, labas lahat. Ayan, Soldier Boy tsaka Jailo. Party kayo. Kali mo nga dyan, Soldier Boy, nurse ka. Yan, papakinuha ko si Soldier si May yung walang party ngayon. May, sali mo si May Gusto ko yun na dyan. lang. Nagagalit kasi. Nurse. May, nurse May. Wala sa party ko si Zack pala. May, nurse May. Okay na. Just, mag-tripping siya muna, Just. Apak mid ha. Sundan mo muna yung sync. Gusto mo, Jazz? Dalawa tayo party, Jazz. Pasok mid. Huwag. Masama yung binabalak. Dalawa tayo sa taas. Pwede na, what? Finish tayo pa. 3, 2, 1, Drago, baba. Makapal tayo laser lahat ha. Makapal laser lahat. 3, 2, ito. Makasi up. Super 7 up, Gi.
Oh, si kanan. Kanan. Makasi up. Number 7 up. Gi, palag. Oh, ispina. Di ba nakuha to? Pinapakail. Di Kaya ako. pakail. Anong oras yun? Sige, pakuha mo muna Tokyo. Apakail. Apakail ah. Oras to, pe. Hindi ko na orasan. Apak lang ngayon. Okay na, may party na lahat ah. Paano mapatay nila? Dead. Patay. Mamamatay to. Pasok Ay, gago. kail. 8. Otit ha. Teka, wala pa ako. Yan, sa akin na si ano. Image mo, Madam Art. Dito, angat. Image. Angat, dagi. Iwan natin yan, iwan sa atin. Abol mo na lang repeat ko, pe, mamaya. Yeah. Baba, pamid, baba, pa MF, baba. Okay, angat. Otits, gago na sa L3 sila, gago, baba kami, tanga. Otits, sali. Makro dito sa computer, yakap. O, ready hagdan, makasi, up. Super 7 up. Okay, tulak. Ubus. Yakap na oti. Preso ako, pe. Yakap. Preso na. Yakap. Nice one, Madam Art, pare. Ang preso, gagaling nyo, pare. Putong ina mo. 40%, 40. Oh, dikit. Oh, makasi up. 7 up. 50%. Dikit na. Huwag na overextend, pare. Uy, dikit daw. Huwag na overextend, isang makasi lang, tapos balik agad. 60%. Huwag yung patay yung mga FS ha, nagre-reso yung mga yan. Ready lang. 70. Ready ka na na, dito. 80. Ready dito ah. 90. Makuha na to. Ready lang, makasi up. Gago na, nangarap to mga to. Papatay OT. 2 minutes. Yeah, revive lang, reso lang. Compress 3 2 1 PTK image dito ang baba Just ito, File City, to tayo, Just ah. Nasa ka, Just? Nasa nurse File to ako. tayo MF ako, Just. 3 2 1 traga File 1 Yes, dito na Makasi, tayo. Yes. putang ina saan kayo tatakbo ito bata ko sa putang ina mo kuya be so 5 4 3 2 1 4 7 up makasi up okay palagan nyo Spina, Just bay mo ako, Just bay mo, Just. Spina, apak mid. SP daw, uy. SP apak mid. Apak mid. 3 tang pasok mid. Si Zack daw. Mamaya, nurse ka muna, ano, Zack. Behave mo daw, Just. Next na. Behave mo si Amiel. Image tayo, file 1 tayo, 3 ito na image ka. 3, 2, 1, trago. L1, bypass na yan. L1, go. Ito, makasi. Kakusa 27 ata. Angat L2. Buto Just to. be FS, Just. Angat L2. Go. Ay, dito na nga, Phoenix na. 8, 7. Patayin mo, Tito Kyo, 6. Just, Five, ang pasibo forty ko, na, Just. makasi up. Just, ang pasibo OT. Phoenix. 1 for 7. Phoenix. Ipalagan nyo. Busin nyo. Uy, makukuha. O, Tokyo, patayin mo na OT ah. Ubus kami. Baka makuha. Apak mid. Tokyo, ano na. Apak mid ah. 27 Pasok mid tayo. yan, ah. 27 yung Tokyo. Ayun na yung MP. Pasok mid na matay. Dead. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3 ito. Baka siya, pwede na yan ah. Hindi palag. O, pasok lang mid ah. Compress. Tingin mo ako. O, 3, 2, 1. Titik image pare. 3, 2, 1. Trago. Baba pa lang. Go. L1. Uy, compress mo na sa makra. Wala mo na angat. Pre, ano ba yan? O, balik nga tayo R1. 3, 2, 1. Balik R1. Thank you, Tito Amiel. R1. Wala. I-R1 mo na lahat. Pasok R1 na matay. Huwag nyo patay yung MP.
pangit. Compress ha. So 8, 7, emis tayo, 6, 5, L2 lahat ha. Takbo mo na to, 4. Takbo, kalahati lang ha. 3, Double 2, 1, tara balik. Makase, up. 7, up. Sige, 157 up. Sige, palagan nyo. Kain. Sige, palag. Palag. R1 yan, crashing, R1. Apak R. Apak mid. Apak mid. Yung Zac pare, pasali. Nice agad, pre. Pag wala kayong party, sa nurse kayo magantay. Huwag na kayo magtakbo-takbo. Apak mid, ha. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Sa nurse, kapag ang saliham, pre. 7, 6, 5, 4, 3. So, hindi na. 2. Tingin macro. Makasi up. Ito mga to. Magawa nyo. Oh, mid. Makasi up. Hagdan. Okay, walang baba. Sa taas lang ha. Angkat naman, Tokyo. Gago, ilubos tayo agad doon. Apakail. Zach, palabas na ako. Wala, hindi pa namatay Zach. Apakail. Sa nurse. Oy, mahabol si Nia. Hindi pa na si Nia ng red yun. Ito, apakail. Ito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Hindi pa ako. 2, 1, makasi. Up. 7 up. Uy, gago, kinakain kayo. Huwag kayo pumayag, par. Palag. Pasok lang L, ha. Pasok lang L. Pasok lang L, ha. Ito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, makasi. Up. 7 up, palag. Ubos natin, gago. Ubos. Pasok lang, ha. Pasok lang. Yan. Ubos 7 up. Palag, pre. Ubos natin. Pasok lang. Pasok lang. Pasok lang, pare. Pasok lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Makasi up. Palag. Ubos 7 up. Palag lang. 7 up. Palag lang, pare. Palag lang, ha. Pasok lang, ha. Pasok lang. So, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Makasi up. Pwede na yan, pare. Pasok lang na patay. Alihan natin to. Alihan. Pasok lang, ha. Pasok lang. Makasi up. 147 up. Wala, huwag na. Apakail. Pasok mo. Pasok mid. Pasok. Pasok mid, pre, ah. Ito nga yung mga na pumasok, makasi. Ako pinapatay mo agad na ito, pre. Kaya po, itong bread ko. Ano lang ha, tingin macro. Pero pa sa gitna ha. So, tingin macro, imis tayo, 5. Oh, ito ha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalat, 2, 1, makasi, up. 7 up, palag pare. 7 up, palag. Pasok na nga, alihan natin ha. 7 up, ubos yan, gago. Palag, ubos yan ha. Palag lang, pasok lang namatay ha, 8, 7, 6, gamit cancel, 5, 4, 3, 2, 1, makasi, up. Meron pa oh. Dami pa yan pare. Pasok lang ha. Ako sa 55. Pasok lang. Pasok lang ha, pasok. O, tako sa hagdan, makasi. Up. O, ito ha, 8, 7, image tayo, 6, 5, 4, image, 3, 2, 1, makasi. Up. 7, up. Gago na, unahan natin pare. 5. Palag, gago, di marunong magbilang yan. Makasi. Up. Palag lang pare, meron pa sa kaliwa. Facing MF, madami. Patulong dito. Sa portal side. Makasi, up. Punta portal side, pre. Andyan na yung kuya, huwag na. Labas na. Nice. Andyan yung kuya. Pasali pa yung Hoku. Nasa nurse na daw. Ang ina, kitang-kita ko yung Exodus par, gigil par, pinapatay yung Phoenix par, apakil. May galit. Apakil. Dito ang pasok. Parak. Galit na galit.
7, 6. Ito, angat, image, angat L2, angat L2, angat L2, image na. Kalahati lang, babalik tayo, 5, 4, 3, 2, 1, balik, tara, makase. Up. Gi, cancel ko harap niyan, cancel ko harap niyan. Gi, 1/7 up. Gi. Hindi, uy, tulak nyo. Ang ina, tulak nyo, gago. Oh, pupusin mo na ako. Oh, labas na. Nawala na yung sync. Labas na. Di nata naglaro yung sync ah. Armanid yun na. Apakar. Ito nga, kainin mo na itong mga food trip natin. Ay, nasayang naman yung binili kong ano. Apakar. City, bumili pa naman ako 5. Okay nang Ito, ina. 8, 7, 6, 5, 4, 3, habol. 2, 1, trago, makase. Up, buntot. 7 up. Putang ina, 157 up. Gi, angat. Habulin nyo. Habulin nyo. 4 minutes ah. Tulak. Pag ubos na, balik na kayo dito ha. Pag ubos na. Balik kayo Arwan. Pag ubos na, balik na Arwan ha. Pag ubos na. Oh, balik na, ubos na yun. Balik. Pasok lang Arwan, namatay. Pasok lang Arwan ha. Tangin na yung Shishman oh, naka-boxer lang. Compress, bilis. Pasok Ar. Pasok Ar no. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, emis, bababa tayo 3, 2, 1, traba. Ready, mang iyo yung ginger po nakapamid tayo. Ay, Phoenix R1 na. O, balik R1 ha. Compress, kalahati lang mid. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, trago angat. Makase. Wag. Ayan nyo mababa. Pagbababa, ayan nyo bumaba. O, tingin macro. Dikit macro ha. 3. Angat tayo ha. Biglayin natin ha. 2, 1, trago angat. Makase up. Gi, palag. 1/7 up. Gi, angat. Angat nyo, tulak nyo. Gago, labas na. Gago, di kayo na-filter kayo. Apakay. Apakay. 3 ito papakay. Isa. 3, 2, 1, image. Macro, tingin agad, galaw agad, tingin mo na, wala mo na. Image. Dito lang ha. Macro ko lang. Wala na angat yan. Macro. Pre, walang pinapaangat. Macro. Likod 3, nyo, 2, 1, sync, angat. Makase, up. Likod sync. 4-7, up, gi. Saw. Saw, pare. Saw. O, tingin hagdan. Makase, up. 4-7, up. Gi. O, angat na dito. Pasok karon na matay. Ito, Phoenix ha. Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, makase, up, pwede na. 7 up, palag. 7 up, palag, guys. Ako sa MF ha. Mag-OT Oh, sila. apakay. Apakay na SP na apakay. Ako sa SP apakay. Phoenix naka-RG din ah, pa R3. naka-OT ako sa naka-OT. Anong oras yan, no? 23. Hindi ko Hindi lang, na-arasan. Pasok L, bilis. Diba? Kaligtaan nyo na. Bilis tayo. 1 minute na 3, lang, 2, 1, traga. 23. Anong oras yan? 23 yata. L3 tayo. Ay, baba. Compress, tingin mo na sa macro. Tingin ha. Tingin macro. Kapal. 3, 2, 1, trago. Go. Rekta, makase. Up. Bubukan. Sige, angat. 1/7 OT. Sige, kain lang. Kaya na, OT. Patay. OT. O, patay na. Pareso na matay. Madam eh. Pareso na matay. Pareso ah. Pe, pambiyay ako pe. Papa-image ako 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 image. Boss GRH, naka-upload reso mo. On mo sa settings. So, 3, 2, 1, file to tayo. Baba. Apak L1 namatay ah. Yung nag-revive. Nandyan likod niya. Darap likod, sync. Makase, up. Sig pala to.
Number 7 up. Sige, angatin nyo. Angatin nyo. Makukulit eh. Angatin nyo. Makukulit eh. Oh, computer lang ha. Patayin nyo OT. Patayin nyo OT par. Okay na? Patay na. Resyo namatay. Resyo namatay. Compress. Papa-image ako ulit ha. Apakail namatay. 3 to 1 image, 3 to 1 baba. Baba. O, pa L2 tayo. Tako sa L2 ha. Compress na muna. O, 3. Giangat. Compress dito ha. Ito, 3 to 1 Makase. Up. Number 7. Up. Tulak nyo pare. Huwag nyo na mapistohin pare. O, pasok L1 namatay. Ha. L1 lang tayo. Wala na bababa dyan. Dali, para reod tayo. Compress. Ito yung Sensei oh. Sensei, putang ina mo ka. Gago na kapatay pa yun. Makakan ulo mo. Masok L ah. Yung diehard doon na DC pare sa akin. Huwag napatay yung bright pare. Kasama natin yan. Pabay nga ako pa eh. Pa-image ako. Pa-image. Image po. City daw. 3, 2, 1. Tara baba. 3, 2, 1. Tara go. Ito Makase. Up. Cut nyo. Wag. Kalas. O, 3, 2, 1 balik. Phoenix lang. Makase. Up. Angat. Kanan. O, 3, 2, 1 tara baba. Makase. Up baba. For 7 up baba. Baba palag. G-clash. Kaliwa, L1 ano? Sync. Oh, SP na. Si Die Hard po nasa nurse. Kaparte po ni Die Hard. Die Hard ba sa nurse? Kaninong parte yan? Apakil muna. Pasali yan. Kaninong parte yan? Okay na. Apakil. 54. Takusa nandito na, Sige lang. naka full depth ha. 3, 2, ang pasok. Bumaba Phoenix galing L. Yun lang, yan mo. 4, 3, 2, 1 image. 3, 2, 1 trangat. Huwag nyo na patayin yan ha. Papatayin ko kayo. Pag papatayin nyo yan. Baba. Makro. Tangina po. Wag dyan. Kaliwa tayo. Balik. L3. Nandito na rin Phoenix ha. L3. Tangina nyo. Hindi kayo mabiro para. L3 tayo ha. L3 tayo para. 54. Sige lang, okay lang. 2. Compress lang. Pakapal. 3, 2, Flashing ano, high plat. 1. Trangat. OT ha. Sagad OT. Makase. Up. Number 7 up. Sige, OT. Sagad nyo OT. Oh, SP na. Apakil. Apakil pare. Uy, putang ina nyo. Gago issue kayo ha. Pasok L. Joke lang tayo dito para. Sige, jump eh. Ay, sabay tayo pa eh. Space. Apak mid. Kung ano kay Giancarlo pre, kay Giancarlo lang. Ang kay Tindi. Oo. Apak mid. Apak mid. 3 tang pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Makase up. Ayun, yung palakan-lakad dito. Patay na. O, kapit mo na. Tingin mo na agdan. 3, 2, 1. Go laser. Bigay ka ba, Macdo? Huwag na. Meron pa. 07 ah. Think na dyan, makakasalubong niya Sink ha. Makase up. O, walang habol. Makro ka lang. Walang habol pre. Nilulog Makro lang lang. kayo dyan. Angat tayo MF ha. 3. Wait lang ha. 2. Wait lang. Makro lang. Wala, panalo FP. Patay mo sa likod. Yung likod. Patay nyo muna. Makro. Oh, likod. Laser. Galing laser. Makasi up. Number 7 up. Laser. Push yung laser. Sabay SP na pagtapos ha. Oh, SP na. Apak mid. SP apak mid. Apakil. SP apakil pare. Tampalasan. SP apakil. Bilis. Kita, ina mo, hindi mo kami kain tatlo. Apakil ha. 3, 2 ang pasok. Ninong Rel, delikado na naman sa'yo. Pasok L.
compress. Papa-image ako ha. 3, 2, 1, image. L2 tayo ha. 3, 2, 1, Drago, L2. Kalahati lang, babalik tayo ha. 5. Hit. 4, 3, 2, 1, balik. Makasi up. 4, 7 up. Andis, sipa ka. Combo ka, Andis. 1, 2, 3, go. Palag. Pasok lang L namatay ha. Meron sync. L2, makasi up. 4, 7 up. Okay, palag lang pare. O, balik L1. Pasok L1 namatay. Ito pa, Takusa. Yo, boss, dito ka lang, Andis. 8, 7, Papatayin ka na dyan. 5, sige na image pare, 4, 3, 2, makase, up, pwede na yan. 4, 7 up, pwede na yan pare, 5, 7 up, pasok lang, ani lang. Oo, sabi na nakapinsot to eh. Apakil. Kunin ba? Oo, kunin natin. Wala akong Papakila image ha. 3, 2, pasok El. Madam Marbs, ikaw na. Image tayo pare. Madam! Akat ka na, dito, akat ka na. Ito, macro, makase. Sa box lang muna, up. 4, 7 up. Sige, palag pare, 1, 5, 7 up. Palag pare, palag. Palag, pasok lang L ha. SP na, apakar. SP apakar. Pindutin ko to, walang tao dito. Pindutin mo. Apang mid. Apang mid 26 apang. sa 26. Apang mid. 3 ito ang pasok mid. Pag namatay ka, Otis, huwag kang mag-revive ha. Sige, hindi ako magre-revive. SP, dito pala MP. Apakal. Apakar. Dito. Apakar. 3, 2, 1, pasok ka. 8, Ako na Madam Marbs. 7, 6, 5, Elisa, 4, 3, takbo. 50% ha, 50%. Wala pa rin tao dito, wala pa rin tao. Likod natin Takbo lang pare. Sige lang. Sige, yakap Oti. Sige, yakap nyo Oti ba't tapos ha? Ilang percent yan Oti? 70. 20 seconds. Ito, mga Patay nyo to, Sicilian. 4, 7 up. Yakap Oti ha. Yakap Oti ha, ready si L3 ha, ready ha, tapala. 80, Ito, tapala. 80, 80, 90, 90. Sige, 4, 7 up. Sige, yakap lang Oti. Yakap lang pare. Kuha na. Yakap lang. Okay na. SP. Sige, dito lang ako. Si Andis. Apang mid. Apakil. Pasok El. Pablock boy. Pablock nga Tokyo. Madam Marbs, ikaw na muna dyan. 8, 7. Meron dito tumutuldok ha. Ito, makase ha. Pwede na itong tumutuldok dito. Tangina na ito. Ginagawa to yung bata paro. Oh, image tayo pare. Pa L2 tayo ha. 3, 2, 1, go L2. Go L2. Nandito na si Wenzel. Sige lang. Wenzel, ano mo? Block mo pare. Huwag niya patayin ha. 40. Yes. Yakap lang. Huwag niyo patayin ha. Dito ang miel to. Huwag niyo patayin. Ito, mga siyap sa kaliwa. Kasi ginagawa na ito mga to. Ginagawa nyo. Tulak nyo. Balik out eh. Yakap. Walang hihit. Yakap lang. Reso lang. 18 seconds na lang. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, Ready makasi ha. 6, Ready makasi sa OT. Ready makasi ha. Makasi. 3, Up. 2, 1. Nice. Image tayo ha. Pamid tayo ha. 3, 2, 1. Dragon mid. Hindi na karela, makakatatlo. Tatlo. Compress lang. 3, 2, 1. Drago. Kanan lahat. Kanan. Makasi. Kanan. Up. Kanan pa kaliwa. Okay, portal side. Makasi up. Kain. 4-7 up. Wala na yan. Nice G guys. Wala na yan par. Tol, may score Phoenix? Wala. Wala. Zero. Trash talking ko na ng Phoenix ko lang sa Atin lahat. Lab set. Makasi up. Okay, 7 up. Wala, isa lang yan. Ninong Si Roy, Lorcan, tol, patayin ko si Lorcan. Nice one. Napatay ko si Lorcan, gago. Aura, kaya pa-image ako, aura.
tayo. Nice G, pare. Guys, yun ang real. Love set, guys. Love set na Upset, naman. guys. Nice game mga kaitlog. Nice G, nice G. Nice, Uy, G. pasad. Ben. Ben, yung cheat mo, Ben, ah. Walang yan ka, Ben. Aura mid nga. Aura. Love set si Bogs kasi love niya si... Uy, Sarap. tangina nyo, gago. Mga tarantado. Nice G. Kaya pala Issue. upset. Love niya si ano. Trouble. Kung ano kay Giancarlo, pre, kay Giancarlo lang. Na kayo okay. maganda dyan. Nice G. Pre, yung party GG, nyo, mga ha? boys. Party nyo, Pasahod kayo, party set. pare. Pasahod kayo, ha. Bukas ulit, laro tayo. May TW eh. Gusto nyo maglaro? Laro kayo TW. Tara, TW tayo, Bogs. Uy, Bogs, May komando mo sa TW. TW, gago. Laro tayo. Komando Laro mo na, para laro na. ma-experience Laro naman niya. nila. Pag ganun ka kapal, TW. TW, pre, wala mag-out. Sige, wala mag-out, ha. Wala daw mag-out ha. TW kayo ha. Ay, lang. Sahod kayo, Pes, pare. Phoenix Sahod Campus mo na muna kay kami. FS. Sahod mo na FS. Pre, yung party ni Singgate, pasahuran nyo po, ha? Nice G, guys. GG, Magaling GG. mag-FS Phoenix yan, pre. Campus muna. Sayang naman. EXO, Phoenix Campus. Nice G, pre. GG. Pats kayo, pre. Baka wala kayong pats, ha? Ano nito, pang CW na pats. Naka ko muna i-trade mo nung bago sila. Naka ko muna i-trade mo nung bago sila nung. Pre, yung kay Syncate, guys. Sino ka party ni Syncate? Tingnan mo. Sila Tokwa, sila Rockly, Almighty, Supeko, Sarap Hudas, na itong ano, plus 8. Plus Soulja 8 na lang Boy. si Hugo sa lagi ah. Yung ano, sa Archer ko na lang, par. Bye, Pes. Wait lang, yung party ko. Sino to mga to? Uy, sahod kayo, Pes, ha. Kaya, ginagada sa papasahod. Nice Nakakot G, ka na kain tanong, na kain. Kain ligo, par. Thank you. Laro kayo, TW, pre. Lalaro kami. Yan. Let's go, TW. Sahod ko, party ko. Toddy, JRH. Isa-isa yung pa, Ben. Bakit po? Naglaro ka po ba? Kuya Pe? Hoy, sahod ko. Ano na. Asan si Dudy? May mark. Oh. Si Toddy nagpa-SP na nasa MF pa rin. Kuya Be. Hindi talaga sumusunod yan niya. Makulit talaga yan eh. Ba, titrate pa Nakita ko gusto. sa MF naglalakad. Putay na nagsha-shopping. Si Syncate. Sa Paint, Saura. nag-ESP si Paint. Oo, si Tate napupunta sa SG Campus. Gago. Ginagawa mo sa SG Campus kanina. Bili ng SP, wala na SP. Hoy, pila kayo. Nagsusumingit pa kayo. Di ko kayo train. Pag di kayo nakapila. Oh, yung mga FS Pila, daw, pre. pila daw. Pila na tayo kay Ninong. Pila tayo kay Nino. Galaw. Ay, gay. Galaw. Pila tayo kay Nino. Mga FS, pre. Meron tayong 30 per day. Party ko, walang silbi ang puta. Eto. Otits, bangkaan mo, Otits. Syncate, trade. Otits. Thank you sa pag-epes niya pa. Thank you, eh. Gago ka niya. Madami, nasaan ka? Madami. Ang ina mo, saan ka rin? SG reward? Wala ka na bahawas dun sa ano? Madami. Saan ka? Wala ka sa 100. Second market. Ang ina kaya ayoko magbo-brawler. Ang lakas-lakas ko talaga eh. Yan. Ayun lang yan eh. Kaya idol Baka kita eh. silang binibitaw ko, Rampage mo. Grabe ka Gamit naman, mo. Kaya boy. idol kita, April eh. Kaya idol kita eh. Tumausaw ka na lang. Inom muna, inom muna tayo. Tay, lasing. May TW, ah.
Laro kayo. TTW pa tayo. Hindi ba Huwag kayo ka na naawa sumampa sa ng mga barko, kalaban natin? Huwag ka na sumampa ng barko ah. Di ba yung putang inang yun? Dami kasi. Bulag Huwag ka na na sumampa tuldok ng ko. barko, itatapon ka doon. Si Bulek nakapila, boss. Ayun, hindi natin trade. Papanggap na FPS. Ang laking FPS mo Natuldok, niyan. pre. Utang ina. Ang ina. Ang ina pre, si Hoko tinututukan ko, kakampi na pala. Bakit si London nakapila? Yan pala si Madam. May nadikitan na naman na boys. Oh, tangin ng Hoko yun. Kakampi pala yun. Pinartidahan ni Shisman eh. Walang, naka-boxer lang eh. Inuubos eh. Bye. Wait lang, maniningil lang ako sa mga kaparte ko. Gagaw nyo na yan, balik na tayo sa ano. Ay gagi, di ko nakita yung trash tukan, mamaya na lang pala. May trust to ka pa, parang tahimik ang Phoenix eh. Meron yan pre. Andun yung ano eh. Yung, anong tag dun? Anong guild ba yan? Kaway nila. Numero. Numero, tapos yung ano ba yun isa? EXO. Tingin sa pasahod nung Ano, insert ko pala si Zack dito na DC lang pero naglaro naman. Anong pangalan nun? Pe, manood na tayo pe. Oo nga, wait. Teka lang, kakain muna ako. Ano Hindi pa? pa tayo sa DTS. Bye guys. Watch party. Abril, wag ka na sumampa ng barko. Mababaliw ka lang doon. Tatapon ka sa dagat. Ay, may TW pa tayo pare. Balik kami. Uy, Bog, sahod. Lakas talaga ni Bogs, pre. Idol ko talaga to si Bogs. Galing magkuman talaga ng tropa ko. Ayun na, Kaya wala. idol ko to eh. Si Bogs, pre. Na idol ko konti talaga. Phoenix. Kita Gear. mo, binabasag niya yung dalawang guild. Sabi kasama sing gaming. Natawa ako kay Pepe, pre. Tina-trash talk niya. Hiwalay na daw yung command. Nakita mo. Akala mo hindi ko nakita yun, ha? Tinanong ko lang naman. Last 15 minutes, nagsama-sama na sila eh. 15 minutes, 10 minutes. Nagkanya-kanya. Anong umpisa gagawin? Lap trip eh. Gago. Gago, gamit ata ni Makmak. Gago, yung nagamitin. Par. Ayan na lang. Wait lang. Nice. G. Kain goli. Giant goalie. Puso pa yun, Gar. Inako. Sabi dito sa sa regional. Magdamag na nga stress sa mga pa-level nila, tagas pa sa event. Puta yun. Ay, nako. Pagdabi, Oy. anong oras tayo bukas? Bukas? Oo. Saan tayo magkita? Ikaw, saan ba? Sa mata, syempre. Putang ina. Uy, mag-ano Saan ba kayo, magagaling? Saan magagaling? QC, no, Commonwealth. Commonwealth. So, Jordan Plains ka. Isang jeep mo lang naman yun eh. Mismong, SM Jordan. Nova. Ayan, sa no? Jordan Plains. O sa terminal na lang. Doon sa terminal lang. Sige, sige. Kaya pag naglakad ka pa. Wala kang helmet. Anong oras? Wala eh. Biyahe ka na, alauna. Sakto na yun, traffic. Launa? Alas 2, di ba? Uy, maglalaro kayo dun Ayun nga pala, gago, no? Or Anong laro ba bukas? Tanga, MS bukas. Ay, MS pa bukas? Ito. So, ina nyo, inom kayo ng inom eh. Bago mag-inom, mag-war muna kayo.
Porque malayo lang siya. Oh. Gago, malayo pala yung pupuntahan natin. Check ko muna mamaya, update na lang ako. Check ko lang sa Sige mapa. lang. Bulacan pa naman yun. Tayo lang may points. Plus 2 points tayo today. Love set na naman yung Hindi, Phoenix. hindi ba na doble yung points natin? Kasi di ba times 2 yun pag tayo yung last seconds. Oo nga, times... Hindi, ano pa rin. Iba na ngayon eh. Pointing system na lang eh. Kahit ilang pa yung makuha natin, kung sino yung pinakamarami, kapag tayo nakasako, plus 2 lang. Kapag MP, plus 1. Bye-bye, chicken. Kapag pinaka-konti nga, ikaw magta-times 2. salamat. Ha? Pag pinaka-konti. Hindi. Kung sino, di ba? 50, 40, 30, 20, 10, tsaka yung last minute. May 6 na sakop. Doon sa 6 na sakop na yun, sa pointing system na yun, kung sino pinakamarami, siya lang makakascore. Gets mo? Oo. Kunwari, kahit ilang pa na-score mo dun sa 6 na yun, basta kung sino pinakamarami, ang katumbas lang noon, 1 point, 2 point, tsaka 3 points. Depende sa guild. Depende dun sa placing. Since second place tayo, edi plus 2 lang. Kapag first place ka, ang dagdag lang, plus 1. Kapag third hanggang dulo ka, plus 3 dagdag. Arachi! Ay. Ay, nako. May ano pa, TW? Lalaro kay TW, boss? Wala ko lang. Bali bukas, boss, pe. One event lang yun. Oh, MS lang. Gagawin JRH na liligawan yan. Ano ba to? Kunti na lang. Kati pa naman ang item nito. Puta.